Very good morning to all of you. So today we will try to solve some questions here. Okay. So এতিয়া চোৱা আমি ক্লাছত আহিছিলোঁ পাই যে লেখ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ৰৈখিক গতিৰ যিসমূহ সমীকৰণ তাক আমি উলিয়াই চাইছিলোঁ. In the last class we tried to find out the equation of motion by the graphical method. Okay. So at first the first question it is like that. So that for a uniformly accelerated body in velocity time graph, the area under the line is equal to the distance traveled by the body in that time interval. হ'ব তো আমি এইটো show কৰিব লাগে আৰু এইটো কি হয় যে বেগ আৰু সময়ৰ আমি যেটো লেখ পাইছিলোঁ এই লেখটোৰ ভিতৰত আমি যিখিনি ঠাই পাম এই ঠাইখিনিয়ে কাৰ সমান হ'ব বুলি কৈছে this will be equal to the distance traveled by the body in that time interval. সেইখিনি সময়ত বস্তুতে অতিক্ৰম কৰা যেটো দূৰত্ব তাৰ মানটো আৰু এই লেগডালৰ তৰত বা হি আপৰি থকা যিখিনি ঠাই তাৰ যেটো মান তাক আমি সেম বুলি show কৰিব লাগে. Okay, so let us try to solve this problem. So at first we draw a graph in between velocity and time. আমি v আৰু t ৰ মাজত গ্ৰাফ এটা আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো. So in the x axis we have considered time, in the y axis we have considered velocity. It is velocity, it is time. Okay, it is the origin of this xy coordinate system. Okay, now let at time t is equal 0 second the initial velocity of the body was u, and at time t second the velocity of the body become v. This figure is similar to the last figure or last method we have discussed in the last class. হয় last classত আমি যেটো ছবি পাই আহিছিলো সেই ছবিটোৰ এই ছবিটো একদম একে হয়. So এতিয়া চোৱা at the time t is equal to 0 second the velocity of the body was u, and at the time t the velocity of the body become v, and let at time t is equal 0 second the position of the body was u, it was a, and at time at time t second the body has reached the new position, it is b here. Okay, and let at the point b the velocity of the body become v, means here we can consider that u is the initial velocity of the body and v is the final velocity of the body. হয় ইয়াৰ small u টো হৈছে বস্তুটোৰ আদি বেগ আৰু v টো হৈছে বস্তুটোৰ অন্তিম বেগ. হ'ব t is equal 0 সেকেন্ডত তাৰ আমি যেটো বেগ পাইছো ই হৈছে আদি বেগ আৰু t is equal t সেকেন্ডত তাৰ আমি যেটো পাইছো বেগ at point b it was the final velocity, ই হৈছে বস্তুটোৰ অন্তিম বেগ. Okay, now if we see from the graph then we can draw some line like this. It is the velocity here, it is v, and it is time t, it is v velocity. Okay, now if we draw a line from the point a, it's like this, then we will see that let us give some name of the point where the line get intersect. A point to ami kolu a point to ami kolu b, a point to ami kolu c, a to point ami kolu d, a to point ami kolu e, means the figure is exactly same like the last classes. হয় লাস্ট ক্লাছত আমি যেটো ফিগার আঁকি আহিছিলো আমি যেটো ছবি আঁকিছিলো হেতু ছবি আৰু এই ছবিটো একেবাৰে একে হয়, তাৰ মাজত কোনো ডিফাৰেন্স নাই. ওকে, সো এতিয়া চোৱা now we will try to show that বা আমাৰ যেটো কোৱেশ্চনটো আছিল কি from that velocity time graph we have to show that the area means it is from area খিনি কি হ'ব the area means it is from o a b e. The area under the line from the velocity time graph is equal to the displacement of the it is equal to the displacement of the body at that
টাইম ইণ্টাৰভেল হয় তাৰ পৰা আমি কি শ্ব' কৰিব লাগে যে বেগ আৰু সময়ৰ আমি যিটো লেখ পাওঁ এই লেখৰ পৰা বা এই লেখে আগুৰি থকা যিখিনি ঠাই এই ঠাইখিনি হৰণটো নিৰ্দেশ কৰিব বুলি আমি শ্ব' কৰিব লাগে অ'কে চ' লেট আছ ট্ৰাই টু শ্ব' ইট So at first এতিয়া চোৱা তাত আমি অলৰেডি পাইছো কি at time t is equal to 0 the initial velocity of the body plus u at time t the velocity of the body become v. Okay, now if we see the area under the line AB, okay, now we try to find out the area under the line AB from the velocity time graph. Okay, it is area under, I hope you are able to see, area under the line AB, under the line AB যিটো লাইন আছে তাৰ ভিতৰত আমি যিখিনি এৰিয়া পাম the area under the line AB from velocity t হয় এটো v minus t নহয় it is velocity time graph বুলি মই তাক শর্ট ফর্মত লিখিছো ওকে from velocity time graph তাৰ পৰা আমি উলিয়াব চাম এতিয়া তাৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব so এতিয়া চোৱা from the figure আমি যদি চাও area under the line AB from velocity time graph a আৰু b যিটো লাইন আছে তাৰ তলত আমি যিখিনি area পাম that will be equal to how much that will be or that must be equal to the area of the trapezium OABE. Okay, so this must be equal to area under the trapezium area under the trapezium OABE. Okay, so let us try to find out the area of the trapezium is equal to how much. Okay, now it is what. So here from the definition of the area of a trapezium we can write it as right half into height into summation of two parallel side হয় আমি ট্ৰেপেজিয়ামৰ যেটো কালিৰ সূত্ৰ অলৰেডি পাইছো সেই সূত্ৰ মতে কি আছিল হাফ ইনটু উচ্চতা পূৰণ সমান্তৰাল আমি যি দুটা বাহু পাম তাৰ যোগফল ওকে হাফ ইনটু এৰিয়া ইনটু সামেশন অফ টু প্যারালাল সাইড সো উই ক্যান রাইট হিয়ার সো এতিয়া যদি আমি ইয়াতে চাও তো হিয়ার OA and BE are the two parallel side hobo OA and BE to hoise yate two parallel sides and OE is the height of the trapezium here okay here OE is the height of the trapezium OA and BE to hoise yate duta সমান্তরাল বাহু আৰু OE to hobo বা OE to আমি কম ট্ৰেপেজিয়ামৰ উচ্চতা বুলি হ'ব আইডিয়া হৈছে কথাটো ওকে now we can write what it is height means it is OE height of the trapezium into summation of two parallel sides then we can write OA plus BE OA plus BE is equal to OA plus BE we can write here okay now if we put their values here hobo tar jodi ami eta মান বিলাক ইয়াতে বহুৱাই পেলাই চাও এই মান বিলাক হ'ব কিমান কিমান চোৱা so এতিয়া যদি আমি ইয়াতে চাও so here OA is equal to how much OA is equal to we can write its value it is U OA is equal to how much OA is equal to also DE OA is equal to DE is equal to U okay তাৰপিছত আছে OC is equal to BE is equal to how much it is equal to V hope you are able to see okay now OE is equal to AD is equal to CB
is equal to we can write how much? It is equal to we can write t. Okay, now if we put their values, start with আমি এটা ইয়াতে মানবিলাক বুৱাই পেলাই চাও তাৰপৰা আমি কি পাম চাবা OA is equal to we can write how much? It is t and OA plus BE. OA is equal to we can write how much? It is U plus BE is equal to we can write how much? It is V. হল এখানে লেখা আছে দেখে হয়ে গেল তারপর এতিয়া আসবা তারপর যদি আমি এটা লিখো if we simplify the term then we can write u plus v by 2 করে লিখিলো মই তার মানে হাফ টার্মটো নি মই ইয়াতে লগাই দিলো then it will be u plus v by 2 into t so এখানে লেখা ঠিক আছে this implies we can write here মই ইয়াত লিখিলে তো দেখা পাবা okay u plus v by 2 হয় means the summation of the initial velocity and the final velocity divided by 2 হয় আদি বেগ যোগ অন্তিম বেগ সমান by 2 বা তাক যদি আমি 2 ৰে হৰণ কৰিবলৈ চাও তাৰপৰ আমি কি পাইছিলো তাৰপৰ আমি পাইছিলো we have got from there গড় বেগ it was the average velocity means the summation of the initial velocity and the final velocity divided by 2 is equal to we can write average velocity okay ই হ'ব তেতিয়াহলে কিমান it will be v average into t হয় গল মানে u plus v by 2 is equal to we can write v it is the average velocity হয় গল so এখানে লেখা আছে নাকি তারপর এতিয়া so if we further simplify the term then we can write what তাক যদি আমি আকৌ simplify কৰি পেলাই চাও তারপর আমি কি পাম so এতিয়া so up to this point we have got what we have got area of the trapezium OABE is equal to we have got how much v average into t হয় v average into t বুলি আমি ইয়াতে পালো ওকে এইখিনি মই এতিয়া মুছি দিলো তাৰ পৰা এতিয়া চোৱা if we write or if we see then we can write velocity is equal to বেগ সমান আমি কি লিখিব পাৰো বেগ is equal to already আমি পাইছো কি হৰণ বাই সময় velocity is equal to we can write displacement by time okay now so এতিয়া so আমি already পাইছো কি velocity is equal to we can write displacement by to say হৰণ by time হৰণ by সময় হৈ গল তারপর এতিয়া সোয়া velocity into time is equal to হ'ব কিমান এতিয়ালে velocity into time তাৰ কাৰণে মই লিখিলো t so v into t কৰিলে হ'ব কিমান it will be s means it will be the displacement হয় so v into t is equal to we can how much it is s তারপর এতিয়া সোয়া এই টার্মটো যদি আমি আতে চাও তাত কি হৈছে it was the product of the average velocity and time etu hoise গড় বেগ আৰু সময়ৰ পূৰণফল it is the product of the average velocity and time হয় so এতিয়া so আমি অলৰেডি পাইছো কি velocity into time is equal to we can write displacement so for this case also we can write v average into time is equal to we can write what is equal to displacement হয় গল at time t interval লৈছিলো হবো so এতিয়া সোয়া we have got from this figure that the area of the trapezium OABE is equal to displacement of the body at time t হবো তারপর আমি কি করতে চাইলে means we can say that the area under the line AB is equal to the displacement by the body in that time interval okay so idea hoise কথাটো so it is a proof here hobo tarpor ami ki bolu ditale a aru b ami jitu left paisilu tar bahi apori toka jikhini thai ei thai khini jitu mantu eto kar saman apori ditale etu hobo dar horonor saman that will be equal to the displacement of the body at that time interval okay so amar first problem to hoy gol sir okay I hope all of you are able to understand up to this point okay tar pasot joa
তাৰপিছত আমি কম the equation of motion for a free falling body. The equation of motion for a free falling body. So at first we have to know what is called free falling body. Free falling body মানে হৈছে মুক্তভাৱে অধোগামী বস্তু হয় আমি কি শৰ্তত at which condition we can say that a body to be a free falling body আমি কি শৰ্তত এটা বস্তুক বা এটা বডিক free falling body বুলি ক'ব পাৰো তাক আমি উলিয়াব ট্ৰাই কৰিম হল so it is a free falling body বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম means what is the definition of the free falling body আমি মুক্তভাৱে অধোগামী বস্তু বুলি যদি কওঁ তাৰ পৰা আমি কি বুজি পাম বা তাৰ অৰ্থটো বা তাৰ মিনিংটো কি হয় okay if we sorry if we take a body to a certain height from the surface of the earth right and if we make it free then that body will be called as free falling body and it fall down due to the gravity হয় so এতিয়া চোৱা ভূপৃষ্ঠৰ হে ওপৰৰ পৰা যিকোনো উচ্চতাৰ পৰা যদি আমি এটা বস্তু মুক্ত কৰি দিওঁ হি মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ বাবে তলফালে বস্তুটো পৰি যায় আৰু এই যিটো বস্তু আমি ইয়াতে পাম তেতিয়া হলে তাক আমি মুক্তভাৱে অধোগামী বস্তু বুলি কম that will be called as a free falling body okay I hope all of you are able to understand what is the meaning of the free falling body okay so let us try to write the equation of motion for a free falling body okay to আমি মুক্তভাৱে অধোগামী বস্তু এটা যদি লওঁ তাৰ কাৰণে ৰৈখিক গতিৰ আমি কি সমীকৰণ পাম বা তাৰ ফৰ্মটো কি হ'ব তাৰ যিটো ৰূপটো কি টাইপৰ হ'ব তাক আমি লিখাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম ওকে সো এতিয়া চোৱা তাক আমি অলৰেডি পাইছো যে v we have already got u plus at হয় v অলৰেডি আমি পাইছো এইটো স্পষ্ট হোৱা নাই লিখাত হয় মই অকমান তলত লিখি দিছো v we have already got u plus at hope you are able to see this v u plus at okay so here v is the final velocity of the body u is the initial velocity of the body a is the acceleration of the body and t is the time here okay আৰু second equation to কি আছিল second equation টা আমি পাইছিলো s is equal to ut plus half of at square বুলি আমি অলৰেডি পাইছিলো আৰু third equation টো আছিল কি a square is equal to have what u square plus twice as so these are the main three equations of the linear motion okay আমি ৰৈখিক গতিৰ এই তিনিটা সমীকৰণ অলৰেডি পাইছিলো হ'ব তাৰ পাছত এতিয়া চোৱা now if we consider a free falling body তো এতিয়া যদি আমি এটা মুক্তভাৱে অধোগামী বস্তু লওঁ এই ক্ষেত্ৰত for this case এই ইকুৱেচন এটাৰ যেটো ফৰ্ম হয় এই ফৰ্মটো হ'ব কি আমি এটা উলিয়াই পেলাই চাম okay now the equation of motion for a free falling body আৰু তাৰ অসমীয়াটো হৈছে মুক্তভাৱে অধোগামী বস্তুৰ বাবে ৰৈখিক গতিৰ সমীকৰণ মুক্তভাৱে অধোগামী বস্তুৰ বাবে ৰৈখিক গতিৰ সমীকৰণ হ'ব তাৰ পিছত আমি চাম তাৰ ইকুৱেচন কেইটা হ'ব কি হ'ব সো ইয়াতে প্ৰায়খিনি তাৰ মাকে থাকিব তাত অকল কি চেঞ্জ হ'ব চোৱা এই যেটো আমি লিখিছিলো v u plus at এটো আসলে ইয়াতে ত্বৰণ আৰু এই যেটো ত্বৰণ আমি ইয়াতে পাম তাৰ যেটো কাৰণটো কি হ'ব তেতিয়ালে যে আমি তাৰ ওপৰত যদি ফোর্স এপ্লাই কৰো তাৰ ওপৰত যদি আমি বল দিও তাৰ পৰা তাৰ যেটো বেগ আসলে এই বেগটো পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু বেগ পৰিৱৰ্তনৰ যেটো হাৰটো হৈছে ত্বৰণ ওকে means if we give the force from by an external agency then that will be called as the acceleration okay now for a free falling body jodi ami sao tar upor jeto force it is the force which is given by earth hoy aru ami jeti eta mukto bhabe odogami bostu lam tar upor jeto boltu ei boltu dibo kune ei boltu dia ei boltu dibo amar jekon earth amar jekon পৃথিৱী এই পৃথিৱীখনে তাৰ ওপৰত এটা দি আছে আকৰ্ষণ বল আৰু সেই বলটোৰ কাৰণে তাৰ যেটো বেগ
এই বেগৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব হয় সো এতিয়া চোৱা how the velocity will get changed but তাৰ যিটো চেঞ্জটো হয় কি actually then এতিয়া চোৱা if we take a body at this height from the surface of the earth if we make it free then it will get fall down here now এতিয়া চোৱা so at that point where we make the body free যি স্থানত আমি তাক মুক্ত কৰি দিম so here at that point বা at that height the velocity of the body will be considered as the initial velocity তাক আমি কম u বুলি okay now so as it moves towards the surface of the earth its velocity get increases হি ভূপৃষ্ঠৰ পৰা বা ভূপৃষ্ঠৰ ফালে হি যিমানে আগুৱাই যাব তাৰ যিটো বেগটোৰ মানটো ইমানে বাঢ়ি যাব and before touching the surface of the earth its velocity will become maximum আৰু ভূপৃষ্ঠ স্পৰ্শ কৰাৰ ঠিক আগ মুহূৰ্তত তাৰ আমি যিটো বেগ পাম এই বেগৰ যিটো মানটো হ'ব এটো হ'ব তাৰ এই মানটো হ'ব তাৰ সৰ্বোচ্চ ভ্যালু বা সৰ্বোচ্চ মান হ'ব আৰু ভূপৃষ্ঠ স্পৰ্শ কৰাৰ ঠিক আগ মুহূৰ্তত তাৰ আমি যিটো বেগ পাম the velocity before touching the surface of the earth it is called as but it may be considered as the final velocity of the body tak ami ditale antim beg boli dhoribo paru okay hope all of you are able to understand this hoy gol tar pora etia so tar oporot ami jeta force apply korim ei khetrot tat ami jitu mane ki acceleration pam means when we give force on that body and we get the acceleration here and that we written as like a tak ami a accordingly likhim and if the force is given by the earth and the acceleration produced in this case that will be denoted by small g hobo and it is called as acceleration due to the gravity hobo aru etia soa je ami jitu boltu ami jetia mane nije dim ba ami jetia tak bahiror pora dim ei khetrot ami jitu toron pam tak ami small a akotore likhim hoy gol aru next etia jitu bol hi jodi amar আৰু এই যিটো বল এই বলটো যদি আমাক এতিয়া পৃথিৱীয়ে দিয়ে হয় এই ক্ষেত্ৰত তাত আমি যিটো ত্বৰণ পাম তাক আমি স্মল জি আখৰটোৰে লিখিম আৰু স্মল জিটো আমি অলৰেডি পাইছো তাক কোৱা হয় মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ বুলি হ'ব সো এতিয়া চোৱা for this case তাৰ ইকুৱেশ্যনটো হ'ব কি so for a free falling body we can write the expression are like v is equal to u plus gt হ'ব তেতিয়াহ'লে gt হয় তাত আসলে at তাত হ'ব তেতিয়াহ'লে gt ওকে সেকেন্ড ইকুয়েশনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে সেকেন্ড ইকুয়েশনটো হ'ব v is equal to বা সেকেন্ড ইকুয়েশনটো মই লিখিছো ইয়াতে s is equal to কিমান হ'ব ut plus half of gt squared ut plus half of gt square it will be the second equation here and third equation to ki hobo titale v square is equal to u square plus twice as so it will be the third twice gs hobo itu dei sorry v square will be equal to u square plus twice gs so it is the third equation of motion for a free falling body okay hope all of you are able to understand this point so etia soa main jitu form to hoise etu hobo for a free falling body we can write this equation hoy gol tar pora etia soa if we throw the body vertically upward hoy if we throw it vertically upward direction hoy to etia hobo ki soa ভূপৃষ্ঠৰ পৰা যদি আমি এতিয়া ওপৰ ফালে এটা বস্তু মাৰি পঠিয়াও তাৰ ক্ষেত্ৰত এই ইকুৱেশ্যন কেটা সেমে হ'বনে এই ইকুৱেশ্যন কেটা সেমে হ'ব বাট তাত এটা সিম্পল থিং এটা চেঞ্জ হ'ব আৰু এই চেঞ্জটো কি চোৱা তেতিয়াহ'লে সো ইফ দ্য বডি ফলছ ওকে মোৰ পইণ্টটো মাইণ্ড কৰিবা তোমালোকে ইফ দ্য বডি ফলছ ফ্ৰম এ হাইট টুৱাৰ্ডছ দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ if a body falls from a height towards the surface of the earth then small g is considered as positive okay if it is fall down then we will take small g as positive for a free falling body we will take the value of small g is
is like minus 9.8 meter per second square. Okay, now if we throw a body vertically upward direction, then for a body thrown vertically upward, তাক যদি আমি এনেকে উলম্ব দিশত মাৰি পঠিয়াও, for this case g is considered as negative হয়। এই ক্ষেত্ৰত স্মল জিৰ আমি যেটো মান পাম তাক আমি এবাৰ নেগেটিভ বুলি কম, হ'ব। মিন্স in simple word we can say it is like that: for a free falling body small g is positive, and for a vertical projectile small g is negative, হ'ব। I hope all of you are able to understand this point, হ'ব। So if we take this equation for a free falling body, means the body is falling from a certain height to the surface of the earth, then the equation of motion for that case will be equal to how much? V is equal to u plus 8 gt. V is equal to u plus gt. Second equation to hobo s is equal to ut plus half of gt square hoy gol, aru third equation to hobo v square is equal to u square plus twice gs. So these are the three equations for a free falling body. Okay, now if we throw it vertically upward, তাক যদি আমি এটা ওপৰ ফালে মাৰি পঠিয়াও, এই ক্ষেত্ৰত তাত আমি অলৰেডি পাইছো then small g will be considered as negative, হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত small g টোৰ আমি যেটো মান পাম তাক আমি কি বুলি ধৰিম? that will be considered as negative value. then এই g তিনিটা ফৰ্ম আমি অলৰেডি পাইছো, তাৰ ইয়াতে মডিফিকেশন হ'ব। then we can write the first equation to hobo kini tale for a vertical projectile, tak jodi ami mane ki upor wale mari pothiao, ei khetrot ei equation ketar form keta ki hobo? Since we have got if we throw it vertically upward, then small g will be negative, then it will be v is equal to u minus gt hobo ebar. Okay, our second equation to ki hobo tale ut tar pisot hobo minus half of gt square. Okay, so it will be the second equation here. Our third equation to hobo ki so tale v square is equal to small u square minus twice gs. Okay, so these are the three equations of motion if we throw a body along vertically upward, হয়। আমি যদি এটা বস্তু উলম্ব দিশত এটা ওপৰ ফালে মাৰি পঠিয়াও, এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰৈখিক গতিৰ যিকেইটা সমীকৰণ বা তাৰ যিটো ফৰ্ম হ'ব এইকেইটা মানে এইটো একদম একে হয়। ফ্ৰী ফলিং হ'লে ইয়াতে প্লাছ, আৰু কি যদি হয় ভাৰ্টিকেল projectile, then it will be minus, হ'ব। I hope all of you are able to understand this point. Okay, তাৰ পিছত আমি এতিয়া simple eta problem korim solve. Okay, now we will try to solve a simple problem, and I hope up to this point all of you are able to understand it. And if anyone have any doubt, then feel free to ask me. You can directly contact me, or you can also message me. Okay, আৰু মোৰ যেটো মানে কি নাম্বাৰ মই অলৰেডি আইছো তোমালোকক দি হয়। তাৰ পৰা এতিয়া চোৱা, we will try to solve a simple problem here. Now we can চোৱা, let the problem is like that. Let the problem is like that, এনেকে দিয়া আছে কন্ডিশনটো, let s and s dash, let s and s dash, let s, but if s and s dash are the displacement. Okay, if s and s dash are the displacement of a body in time t and t dash respectively. If s and s dash are the displacement of a body in time t and t dash, then so that the acceleration in this case a is equal to twice
s dash minus t sorry s dash minus t dash minus s by t is equal to s dash by t dash minus s by t by t dash minus t হয় তাক আমি এতিয়া শো কৰিব লাগে হৈ গল তাৰ মিনিংটো হৈছে এনেকুৱা টাইপৰ যে t আৰু t dash সময়ত t আৰু t dash সময়ত যদি বস্তুটোৰ হৰণ s আৰু s dash হয় তেন্তে দেখুৱা যে বস্তুটোৰ ত্বৰণ স্মল a is equal to 2 into s dash by t dash minus s by t divided by t dash minus t বুলি আমি শো কৰিব লাগে if the distance traveled by the body s dash and s বা s and s dash in the time t and t dash then so that the acceleration a is equal to say this much hobo tak ami proof koribo lage okay so let us try to solve this problem আমি এটা সলভ কৰিব চাম সো এতিয়া সো তাত অলৰেডি আছে কি দিয়া in time t the displacement of the body it was s and in time t dash the displacement of the body it is s dash so we can write from the equation of linear motion we can write s is equal to hobo kiman etiale if small u is the initial velocity of the body okay so at first ami jodi eneke ko let the initial velocity of the body it is u then we can write s is equal to kiman hobori tale ut plus half of at square boli ami likhibo parim so for idea ase kotha to since in time t dash the distance traveled by the body it is s hoy t সময়ত বস্তুতে অতিক্ৰম কৰা যেটো দূৰত্ব তাৰ মানটো কিমান দিয়া আছে it is s বুলি কৈছে so we can write s is equal to ut plus half of at square okay similarly we can write s dash means in time t dash the distance traveled by the body it is s dash so you can write s dash will be equal to how much ut dash plus half of at dash square hobo ditale equation to hoy gol if we mark it equation number 1 and it is equation number 2 then tarpor jodi ami eta uliyai chao 1 divided by t korilo ami hoy gol to etia so ei term to moi ki karone atu korisu atu karon to hoise ami tat ki koribo lage so we have to show that small a is equal to twice s dash by t dash minus s by t divided by t dash minus t boli ami show koribo lage okay so etia so tak jodi ami show koribo lage first ami ate samuliyai pelai s by t form to ki hobo aru s dash by t form to ki hobo then equation 1/2 korile hobo kiman 1/2 korile hobo sorry 1/t korile kiman hobo it will be s by t hoy jabo ifale in the left hand side aru ifale kiman hobo itale u thakbo yate akol u plus half of at hobo yate akol t square or eta t skip out hobo yar pora hoy gol tak ami golo equation number 3 let it is equation number 3 so equation 2 divided by t dash দুই ন সমীকৰণক যদি আমি t dash এৰে হৰণ কৰিবলৈ চাও তাৰপৰ আমি কি পাম চোৱা then it will be s dash by t dash that also will be equal to u plus half of a t dash tak ami ekol equation number 4 I hope all of you are able to understand up to this point okay তাৰপিছত এতিয়া চোৱা তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া চোৱা এই ফৰ্মটো হৈ গল হবো তাৰপিছৰ খিনি আছে কি s dash by t dash minus s by t means তাত আমি কি কৰিব লাগিব 4 minus 3 কৰিব লাগিব ওকে তাৰপিছত আমি যদি এতিয়া কৰি পেলাই চাও 4 minus 3 implies is equal to হবো কিমান চোৱা now equation 4 minus 3 implies 4 minus 3 কৰিলে হবো কিমান s dash by t dash minus s by t that will be equal to tarpor jodi ami eto minus kori pele jao they will be skip out hobo small u term to here cancel out hobo tar pisot hobo kiman soa half of
AT dash minus half of AT we will get. হৈ গ'ল এইখিনি লৈকে আছে সব ঠিক আছে 4 minus 3 কৰিলে আমি এইখিনি পাম সো তোমালোকে এইটো হয় নে নহয় চেক কৰি পেলাই চাবা now if we further simplify the term তাৰপিছত যদি আমি তাক আকৌ simplify কৰি পেলাই চাও then we will write how much so we will get here from s dash by t dash minus s by t এইখিনি লৈকে আছে ঠিক আছে তাৰ পৰা চোৱা half আৰু t টাৰ্মটো half আৰু a টাৰ্মটো যদি আমি এটা common লৈ পেলাই চাও if we take common half and a then we can write half into a is multiplied by t dash minus t. All এখানে লেখা আছে ঠিক আছে this implies we can write তারপর আমি কি করব half টার্ম তো ইফালে লই সো আনিলে কি মান হবে সোয়া 2 into s dash by t dash minus s by t is equal to a into t dash minus t. This implies তারপর যদি আমি একে উলিয়ে চাও from this equation a will be equal to how much then you can write a is equal to twice s dash by t dash minus s by t divided by t dash minus t. So it is a proof here. Right? So we have got the same equation as the question হয় তো আমাক কোৱেশ্যনত যেটো সো কৰিব দিছিলে আমি সেই পছন্দ ইয়াতে উলিয়ালো okay I hope all of you are able to understand up to this point and if you have any doubt then please feel free and contact me okay and from 24 your exam will be started okay and you will get the official notification so I request to all of you please do study hard হ'ব তো এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ যিখিনি সিলেবাস হৈছে কমপ্লিট তাক তোমালোকে একদম ভালকে পঢ়া আৰু তাত যদি তোমালোকৰ কিবা নুবুজা থাকে বা তাত যদি কিবা তোমালোকৰ আছে ডাউট দেন আমাক তোমালোকে সেইখিনি সুধিবা বুলি মই আশা কৰিলোঁ okay so let us stop for today thank you very much